बी विथ मी। इन्हें देखो जरा कितने प्यारे हैं। बहुत डेंजर है রিয়েলিটিতে। এখানে না, রিয়েলিটিতে এভাবে কাছ থেকে দেখতে গেলে কামড়ায় শেষ করতে হবে। গেম বলে এভাবে মন ভরে দেখতে পারতেছি, মধু নিয়ে বাসা বাঁধা আর কি। এটা গেমেই সম্ভব আমাদের মতো মানুষের জন্য আর কি। चलो चलो सारे मिलके चलते हैं हनी लेके। साथ में डेंजर वाले इलाके में जाके हनी को सेव कर लो, बस हो गया।